अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामिईन और नाज़रीन, इस तरह की वीडियोस को शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने की वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में हम सूरतुत तकवीर को पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़श शम्सु कुव्विरत। इज़श शम्सु कुव्विरत। إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت। नाज़रीन, यहाँ इक़लाब होगा। ये जो छोटी सी मीम है इसको मिलाकर पढ़ेंगे। लाल मीम ज़बर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे और बा में इख्फा होगा। क़ुतिलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वइज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत वइज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء मीम में मद्द मुत्तसिल है। इसकी मिक़दार है 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ तक खींचकर पढ़ेंगे। وإذا السماء كشطت फर्स्ट ता उसके बाद ता। وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت
علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.